7 নম্বর পয়েন্ট মাল্টিলিঙ্গুয়াল ডিকশনারি করার কথা ছিল উইদাউট আন্ডার প্রসেস। এটা আমরা অল ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি will be sent to the inspector of the school under the receipt for information. মানে এটা আমাদের Sungaro Pogborok Library Yakaba Pogborok and others language development ni je official. So kini Tiprani Kaiba Bosomati Sungaro Kaisha or meeting Kajaka Abun Bishingo Tini Manjaka Mok Sumprodai Libro Sakma Halam community Lusai community te oro je te baki je tongai romni bangnotuino sungoro meeting khlaika je overall development ni loge loge je indigenous jara chigon chini je ndo tongani jara oro tribe tongani dopha tongani boroni language na ko development khanya bagi no so mama kai so 6 months por ora asu so tab 6 months no tebo agru 3 months por poroma ke asu na boni bagai sung boni bagai je magazine ini akai bagai sa boi prokas kene puskani 15 October ni bisingano borno joni boni manuscript joto simani borno jamare ji saka kisu jama rekha aboni pore puskani 15 तारिख नवेम्बर साल 15-16 नवेम्बर जोंरो बरनि अरो जे हालाम तारपनि कुकी लुसाई मग साकमा बरनि प्रत्येकटी कम्युनिटी नि जेरकम राइटार बतनाय बंनि बिसिङाव जारा गियानी गुनी बा जारा तनाय बर बतनाय टोटल 20 बंनि delegate tengah kurijon khlainai borno thui sum kaisa seminar khainai bahai ge bon basana sum development khlaiman jar abo ni bagina sum nangkhangkai puskani edisini अधिवेशन ei je teachers recruitment sum jokon khlaio o teacher recruitment ni somoyobo sung aro je সংরক্ষণ hai je ni mok ni teacher mok basani bagai sakma basani bagai lusai ni bagai halam community mission probangma tongpon bising kok sanai bising jerokom tongma hai deborma jomatia ba kabangma je tong hai bong bising kobangma tong kabrama development khaine bagane chimtini oro meeting manjaka khlailake chini biroji doni neta bimol kandi sakma tong tai bongni sakma mo lusai ba অন্যান্য সম্প্রদায় যে যারা ওর লেখক সুইকরং রক যারা ওর ককটাং সুইনে রক চিকন চিকন বই সুইনে রক প্রতিনি ওর যতন তংবাই আবনি বাকি চিন্তিনি ওর কেসর খুব নামনি মিটিং খাইজাকা ও মিটিং বিসিং তুই মানে কিছু কাতাল খাই বরন লামক খুনি মানে সিং একটা আস বই রকে তিনি খলক জানা যায় স্যার তিনি খলক যায় গাবো ওঙ্গাই जों 15 অক্টোবর যখন কাগজ পানবাই নাই जों যখন 15 नवेम्बर हमका बुना बयनो सिं प्रकाश खाय एकासे नि जे फान नि बाखरा सम सिं सुइ दङ किसुमाननि भाषा दङ सुदु पक बर सिमिया जत भाषानि माने ল্যাঙ্গুয়েজ डेभलपमेन्ट खायना बागे नर्थ इस्ट काउन्सिल नि जों একটা তাবু একটা সংখ্যাত মানি তঙ্কা সিনাবো সেকশন ছিল আবু যদি একা যেহেতু পক বরকनि रोमान स्क्रिप्ट হইছে তাকলাই যে ক্লাস 1 ইসমি যে চালু খাইমানি খালি नि 2 ইসমি নাই আমাকে থাংতে বুসে থাংমান जों नाखाका তাকলাই 2025 माने 25 जों अंतत KG1 निसिमिबो KG1 KG2 आरो क्लास 1 स्टुडेन्ट हनते तुमनानि बागै जारा ड्रप आउट माने जारा स्राय नते स्कुल तुमना बागै बसो मानसुका क्लास 1 निसिमिया जों KG1 KG2 निसिमि जों थांगाके त्रिपुर बर्न आरो चिनि मिडियाम तो इंग्लिश मिडियाम क्लास ताबो मोट चिनि तिप्रा हास्तेबो 575টা কগ্রক মানে একটা এডিসি স্কুল বাংলানি কনভার্ট খাই ইংলিশ মিডিয়াম খাইজাক এবং বুঝখাঙতে খাইজাক নাইকা